panginginhanglan ng komunidad ug sosyedad. Only Views. Kada semana, harampang kita Only Views. Hello. Hi! Kami upay nga adlaw yan nga, no? Although everybody is complaining. Summertime na talaga. Oh, everybody is complaining about El Nino. Ano? I mean, I praise God. Hikita din he. We are not we are not experiencing suga kagipapaso ano. And dito haam San Jose aga. Oh, I saw your picture. Kihahagot. Mahagot naman din haam hamay salo. Oh, di ba kasi iton aton vegetation din Borongan. Apa man. Oh, balik aton lain panawagan niya na nga ayaw na kahit pag pinamot-ulit ng mga talagod tilamasing kamo. Keep guhad man lain guhad. Ayaw. Guhad nga mga kuan la. Wild nga na without kuan. Yan, because of the vegetation may data pa fog. May data pa forest. Yeah, summer. Praise God nga may da mga tao like Manulote Barbo, I think was the one nga gin-declare nga preserve area dito kagagaban. Pag na-enter up, didihit hiton tikang kanaha buray. Pag nasa ka, he strongly supported that. Pero may dahit grupo nga man naniguro talaga igin declare it dida an biodiversity area. Oo nga diri. Oo nga diri gid paglabtan an SINP Summer Island ano tiya SINP natural something. Yes. Pero before we go into our very topic this afternoon happy Women's Month. Happy Women's Month to all of us. Ano ka nakababayin anim niya na nga ambulan. But I would like also to greet it pa nga nagbo-birthday. Oo naman. Adin ako mangken nga. Yes. Ako mangken nga. Giko ko he is kind of the one who is in government talaga. Alexi, down to earth. Happy birthday, Engineer Abiliar. May you have more birthdays. I pray for your health. So it iba pa nga mga nagbo-birthday yan nga adlaw. Happy birthday, nagbo-birthday yan ang bulan. Ano? Yan, March born people, happy birthday. An akan bugto actually, but he has crossed over Manudit Day. On the 13th on the 13th of this month. So happy birthday to all of you. Birthday. And then asya na itatan congratulations hiton kababayan nga mga progresibo magunahuna. Pag sinabi natin progresibo diri rebelde nga panunahuna. Parang tayo lang. Di pa kaya na nga naka-time kanina off air, no? Okay. Pero I don't know, niya nalit siguro, bahin kita mahinga dahil. Kasi it's the same question that I'm going to ask myself. But anyway, maaram kamuhima na Bilmayana, may daig susumat haaton nga. Akala natin, women empowerment, na inabuhan niya na, darang intervention ng United Nations. It has been there a long time ago. What's that? What did you find? Ladies and gentlemen, very interesting. And women's rights, nga natagamtaman ta because of the rally, the protest England, dakuan America. Hindi lang pala doon. Women's rights were given by God Himself. Yes. God Himself. Kaya nga di pa buhi Jesus hangkan Moses time? Di pa kay Old Testament Testament. It's in the Old Testament. This is in the Old Testament Bible, mga kasangkayan. Abrihan niyo yung mga Bibles, go to Numbers, it Old Testament. Ang mga Numbers. Pag sinabing Numbers, added ang mga balaod, added ang mga at mga story. Very interesting. Sige. I would like to listen to that. Chapter 27 specifically. Numbers chapter 27. Take note, women Take note. Women's right. Hey Lord, after it is story, it background nag-epidemic at inin nga mga grupohan 12
kuan tribes naging kuha ni kuan from Egypt, in save the Lord on the way niya 40 years sa paglinalakat until they reached kuan han promised land. Kinatuirati siya gidarahir nga kamingawan tinatawag kamingawan. Ito Lord manggod processing nga yan. Kasi kung kukulawan tayo mapa kagera ni ilahan sinin sa promised land pero kay ano gin paagi dira dito gimpa-process kay an mga tao para naman an era value so social transformation at the same time hinanabo parang initiation they will be initiated into becoming real followers of God. Dire pa naman ko ang kay God mismo. God mismo with Moses and Eleazar. Di ba hiraan leader. Hera Joshua. Hera Eleazar was the head of the priests. Yes. Dila masyado ko but all of us we know Moses. Yes. Asya itiyan tinuringan ni Lord nga para yakan. Kahiraman nag-istorya dito Mount Sinai, Ang pinaka-spokesman. Paglulugsong niya nagsusumatya kung ano ang kan God ginhatag nga mga rules So by the hit survey ate Sintay, one survey nga may mga pasaway nga pamilya may kahadto pa may survey na nagsasensus census. Pero asya din ni ate Sintay male dominated at to pahilo kan God ko kita waray leader nga babae. They were all Moses ito niya na John of Arc niya na may kanya may tira ang mga babae hadto are not even included han pagbubo census. Ang giniiya plan mga lalaki. Kay daramatan ang mga kalalaki na they were viewed to be protector of a territory. Kanan military actually. So many at men nga makakaato. So ang mga babae inihapla kita upod han mga ship han mga properties actually. Sabi sa gidahan feeding of pero ato nagpakaon ni Jesus. Dili upod pa ang kababayan na ihap. Han ihap. This is how asya context hini nga numbers. But one day kay asya man ginihap pag census kita pipirait mga lalaki nga 20 years old and above nga pwede na makuan hit military service. Pwede na enlisted men. Takay I want to read Ate Sitek because I cannot memorize kahit ko sure. Joseph, Joseph naman kilala tayo na siya nagkuan from nakata Egypt na ginhapin ang mga bugto so hit 12 tribes and kan Joseph tribe nanganak ki Joseph kan Manasseh. Manasseh nanganak kan Machir. Machir nanganak kan Gilead. Gilead nanganak kan Hofer. Hofer nanganak kan di ko correct pag-pronounce Zelophehad. Mga talaga dito at lugar yung Jewish at mga Jewish nga kuan hadto now Zelophehad waray anak nga lalaki kaya ang pag nag-census ikaw asinit yung mga land lalaki lang tinatagan ang lalaki la Zelophehad had no anak nga lalaki puro babae lili mga kababayan o yung mga ngaranera Noah may babae and then Hogla Milka nga Tirza. Anak niya Tirza, siguro siya di Teresa. Tirza. Nakuha na Anyway, siya li Tira. Hindi may naman Tirso. Tirso. So I think you may be right, It could be Teresa. Kay nagkakakuruan naman pag-pronounce. Bisaya niya na ang Paul nagiging Paul. OMG. Sige, let's continue, binuhat kay nagmamamalo naman ng properties iniiyo kung namatay ang amay itatagan ang mga anak nga lalaki diri ang babae kinakount ang tao kay Zelophehad waray man niya babae lalaki nga anak waray na
ma-inherit ang iya mga properties, di ba? Iya mga cows, iya mga sheep, iya mga waray ma-inherit. Ngayon mura magdadaran iyang ngaran. Yes. Sa naman. Parang hadto nga ira time, it was kadimalasan. Oo, di ba? Kadimalasan. Dinuok na maingalili mga anak, nga kababayin-an, nga tukan Moses, nga ano man amon tatay, hino't tatagan. Hiton nga hit am tatay kuan, mga propiedades. Kay kababayin ang mahira. Kung kami babae, they were obedient. Di man hira nagsusulira. You know na hira Moses nga Eleazar was the high priest, ano. Nagkakayakan kuno, di hira maaram. So an era, let's ask God. Let's ask the Lord of Israel kuno kung it dapat nga I am excited hit bato ni Lord. Nagdako siguro na lang niya kababayan ang himbo at siguro hakay iti ada kadawit propiedade si tatay ikakain daw na. Pero they were not pangapanahon. They were not trying to disobey. Nako lahira nga ikakain mait. So pagkatunira kan God saying kuno the Lord of Israel nga ito niya request nga hikada na lahaira nga lilima nga properties and era father, it is right. Hadto pala God women empowerment. Yes. Diri tikang hin mga rallies, mga Republic Act. Mga Republic Act, no? Diri didahin mga kung ano nga mga international. Yes, it was an act of God. It was an act of God. Imagine. Ano ato? Numbers chapter 27. Read through and you will see. Yes. Women power was already given by God. Given the rights of sa totoo lang nalilibay nga may datayan rights. I'm happy nga. Biblical. Diri la ini tikang mga ordinansa. Yes. Diri la darahan at pagpinangusog. That's right. Let us not attribute that only to that. Of course, yan na we have to assert daman kun diri hinahatag, we assert. Pero ginhatag talaga ni God. So I'm so dapat ako na kasing-kasing anak. God-given. I'm happy with that. I'm happy. God-given right. Nagbibina sa kitit Biblia, wala kititon pa ka-focus. Wala ka pakatultol. So, it had to take only views. Yeah. Pare-baro kita. So, ikabayin niya na nasing man Lord, tell the people of Israel that when a man dies without leaving a son, his daughter is to inherit his property. So, tikang hat nga panahon, kamamatay, may napagahit mga rules like, kunwaray, nakakadtuhit mga hit brother, ikakadtuhit mga brothers hit. The nearest kin. Parang, pero ito nga ginya kanit Ginoo, ginadapted hit aton balaod. Talaga, ha? Adapted yun, di ba? Kay kung pananglitan, ako, waray ko anak. Waray mang i-inherit hiton akon na nakuha kayaman ng mga propiedad na nakuha ko iton nearest kin brother or sister bugto. Tapos kung wala na mga nagpatay na mga bugto umangkon pinakaharani dugo kay pamilya malagi. So God really kuang kita hiton God knows what's going to happen in the future. So in his righteousness, in his really just manggadigan, nakakataba lang ng loob ko to realize at this age na at this time kangina pagsaringnim nga may kuha this is great news. Feeling ba? Great news kay diri ini given by law, diri ini given by men. This is God-given nga at right. Sanglit, ayaw ta daman pagkawang kay. That's right. Pag hinatag ni Lord, we have to learn to be stewardship. Stewardship and accountability. Kay gintagan kita hin poder, hin right, hin propiedades nga atin titimang noon. Let us take care of it. Pero naman, Ate Sinta, I give credit to the mothers kasi hiramang good it na, it mga lalaki busy on other things, Hiraman iton breadwinner. Dida iton aton kultura, asa magod hiraman. Can you imagine kung wala nanay, hit pamilya?
Walang ilaw ng tahanan, madilim. Okay, nag-earn during the day. Pagdating habalay, very tired. Sa totoo lang, no? Doble-doble ta trabaho. Tapos, masaring kay dire na office. Oo. Wala man yung trabaho, yan ako lang balay. Masaring ka nga. Ayaw. Ano yung trabaho, nasugadani it babay? Wara, housewife la. Oh my God. Nilala. Ikaw Ayaw. nagmamanage, oh my God. Pag binadgeted ko lang. Hindi ko korek ang Budget parte. officer, nurse, Hindi ko korek ang general parte. services chief. Hindi ko korek ang parte actually it nanay. Pag binadgeted ko lang. That's right. Nga, dasing man, hatag nga kwarta, earning, sa nga casual ko is 280 a day. 280. Tama ba yan? Di God. Pipira. Pag-isang kita ni Alexis kay ito non-agricultural anakin kinita han una pa nga ni ito was 375 per day. Okay. Tapos itong mga kuan naman ano yun minimum wage yun 405 per day iton nga non-agricultural. Dinhit ha? Dinhit. Iba-iba Bugos na kasi region. kada region eh. Bugos sa region yun. Region 8. Region Okay. 8. Ito nga, bago it nga gin-approvehan wage board, ang tawag it, Engineer wage Alexis. Wage board, Gin-approve iton. So if you have... Iton aton trabaho as mga nanay, naglalaba kita nga tanan house. Dapat may sweldo. Dapat kung may sweldo, Tapos, kadakit ang sweldo. katapos, iton mga nani, pakupit-kupit la eh. Kung may sobra din na pinalitan isda, Tapos, pakupit-kupit la. Mga anak, itinaaro ang pait nanay. Udog, no? Saglit, diri ko, sa Ludugan Akbalitaw, being a mother myself, you were juggling, especially kita na nanarabaho man kita. Ang mga lalaki was just totally pagtrabaho office, hikita ang kababayan, nakatrabaho man lagi mo kita. Nauli kita balay, naninilhig. Oo, ako talaga. Naninilhig. Personal na ate Sintay nga. Yes. The-divulge siya. Anyway, it's Women's Month. Kasangkayan, amo din niya na panahon. Totoo na, ini personal na yan. Personal na yan. Anak, gidada ko, nga problema as a mother, ang pagpipinanhana-hana, kung ano itak paglulutoon o nina. Diri an lutoon. May da lutoon, anak asawa, syempre, palit siya. Anak problema, dani makitnabong karas, nagnanap, itod to. Di ka na magluto. Bigla, ano uninit ak igsusunaan? Ano ito luto? Kay you have... Kahit kabataan mo. Your husband and your 3 children to feed. Ako napabayan na lang nga ni akit kumbaga nga dila ang ginamong problema kay hindi ka unan nagka-problema ka with sogad. Ay ako, anakan, pareho ganganit anak problema. Paano ko i-please anak mga anak nga makaunhira, nga di ako mapapahiya. Diba? Nga di ka kakaunan. Tapos ito nga, pag-maintain ko ira kinakaruyag nga pagkaon sa itanak mga worries naman labot lahan pag eskwela na nira an pang tuition nahubya makatan iton nga installment kay nako-torture anak at binubuhat either nagtitirok ak anay before mag-enroll nagre-ready ak or naglo-loan ak para buko siya na binabaydan ko kaya nasi anak ay manggod pag-drop ay manggod pag-drop kay binaydan bugos na nga binaydan nag-iinampo na makit and I prayed hard talaga and still praying para ginala ko nga aksaludo mga nanay nga damo anak who became successful. That's why nanahatag kita in award, diba? Hit mga mothers. There is a family nga pwede tagan in award. Hirain mami give daddy. Pira ka mo, pira? 7. Ikaw, awalo actually. Namatay man na ng eldest at 6. Kami were 12. 7 kami nga pinapanis ko ila. Yan na, sulit di uso na Yan, had to kasi an average at the same time. In those times, I think was 7, 8, 9 as yet an average. Diri ka kasi machong, hindi ka nakakaanakin, sugat ka na mo. Yan na naman,
Pero average na 2 to 3, ano? Tapos kung tira, itong mga young couples na ayaw laka mo kaano-ano ha, mas tinataga ni red priority itong financial readiness, nga nasa ring hira nga, kailangan doble anay pangita before magkaanak. Before magkaanak. There was one couple nga, nagkakayakan hira na nag-a-attend hirahin parang pre-K na. Okay. Ipakyanan ko hira, didalahin private lang a conversation. Anak, uy, good luck, sana magkaanak ka mo largo. Sino ring an babay? Diri laanay ko no, kay karayag ko, sure. Karayag ko kuno, sure. Oo. Masigurado with future. Provided for. Kaya, gin-encourage niya ni husband nga, pag matrabaho ka naman para doble. Nasugod naman, iba na talaga values yan na kababayin ang pati. I don't want to judge, because there are people who, yan Japan, I think they have a problem hit nga, diri naman nag-aasawa and early. It mga, nahinunumdum akan ak panahon, harani na akan 30, so haak na, di ka pa, apal ka na. What age did you marry? At what age? I got married at 31. Wow, ako 28. That was too old. Oy, too old na at 28. Ang dapat hatag to, magkaasawa ka mga early 20s. So, pag nalapos ka, ibig sabihin, urahim naruroyag. Oh my God. But now, baliskad. Baliskad yan na, baliskad. Not many opt to marry kaagad unless, as you can sinisaring, they are materially ready. Kinahanglan materially ready. Pero, parang gusto ko mag-share, anak akong experience, nasuod makanak husband to be. I think we're ready kasi may nakatangpos kita, we're both professional, may dakit possibility nga makakatrabaho kita. Ayaw kita pag tinurihin trabaho nga, dagkit sohol. Importante, may tapagtitikangan. Asita na kadanak mind, we have nothing, sa totoo lang nag-asawa kami, we have nothing, di pa panhahatag it ng mga usually had to di ba wala nga nalungan ka usually di ba siya maat and ko lahat makagraduate ka our parents had very simple ambitions for us pag makatapos lahing kolehiyo hiting kuan actually ako na imbibe ko damait we were abroad pero ang pag OFW na duduwalaan ambition naman to have a home nga amon kay di ka na may paglilinungon hiting kag-anak and to have our children finish their college kasi simple hila siya lahat waray may ambisyon na masi nga magpuputa pa kinegosyo para mag-reko kay parang parehas anak mindset very simple parang very simple lang but we are not mga kasangkaya di rin kami ideal personal sharing because there are others who are really successful in mga kinabuhi. Yes, tama naman. What's important, kung whatever circumstance we have, mariko, kuan la, you get by, it importante is, when we have a family, itat mga roles, we do it, di ba? And parang, lang yun, sugad yan ang amon kinabuhi, pero diri naman kami naging lonely hiton. Oh God, I mean, I feel productive. I feel may kumining na kinabuhi. Yes. And I am quite satisfied nga. I see itak number one Ate Sintay that I am so thankful for. And so, sidyang tanalait, I'm proud of. Nga, warayhan ak mga anak na pariwara. Yeah. Kay, when pag OFW ka nga parent, iti mga anak nga anhiman ng Pilipinas, kay wara mang kolehiyo dito. Itim all panhana-hana perme, di ba? Surrounded hirahin. Drug push, mga drugs. Especially in Manila. Influence it mga kasangkayan, siguro nga mga reko. And then, di ka man kakakontrol it ginagalawan, kay yato ka maha-abroad. Iti mga anak malatyan, asyat anak, di ka nga problema, Ate Sintay, may news sa TV, may bata nga,
sinaksak kinuan Oo. kay an iya cellphone wara ihatag dayon akitawag ka telepono agawang ka nga ihatag it kay I was always thinking Yeah. what's happening to everyone, you always Could think of the happen. worst that Yeah. could happen to Could your happen to children. your children. It mga OFW nakaka-relate ak iyo it mga kag-anak, mga nanay nga mga OFW nga adit yung mga anak ha Pilipinas ang ingiskwela. Oo sa manggudlat ang kinakaptan ang pagpinangadi at the same time. Totoo iton. Totoo. Dinhi kon Iba. Sunday maslaan ak binubuhat ba didto Every biya day. arami ak magrosaryo na nasingbahan tinago nga misa. Oo. Kung hain ak hingatin Muslim country, that is where I got Pero a close it's a relationship good with God. thing na nakaka-survive ka so ganito nga kinabuhi, no? Nga. There were a group of us. Kumbaga, It's psychology. I don't know kung hindi para discuss. you were having an illicit affair with God. Grabe. Diba, ano? It how God put you. It belief rason may ate sentay. God is actually the one who arranges your life. Nabuhi ako sa Pilipinas, I became a Catholic. It wasn't my choice. God chose it for me. That's As you right. did thinking, kung dit ka tao sa Saudi, most likely Muslim. Or dit ka tao sa Mindanao, I would have been a Muslim because that is what God placed me. Yeah. Saglit, ayaw haakon, I don't want people judging kay diriya Christian, Catholico, diriya ka kuan. Let's not do that kay Did Synodal Church ginawara iton? that's right. Ginawara iton kay nasa ring Pope Francis. Usalit simbahan and everyone is a member of that church. Lahat. We have only Kaya one iton- God. Iba-iba like Yes. ngaran, ano? Yes. They call Muslims call him Allah. We Kaya call him kita Ginoo. kukilawan tayo aton role as women it aton family. Kadako Gidako ate no? sentay. Kadako prayer ayaw ikaw pa taga Paging prayerful, pahadi, yes. prayerful ka pa. Industrious ka. Oo. You are It chef. values. Ya diha Oo, pagtitikang yada. it values gidedako it aton. Totoo yun. It aton while we consider it kunta iginhahambog ta nga hikita Strength natin iton. Aton dama it kasalanan. Iton Ngindir it at mga anak natatagan hitama nga values. kasi Kaya di man nanay lang lahat. talaga. Itatay di ma Iton nanay kasi iton the heart and the light dida iton pamilya kay mag-assignment let bata mapakiana lait. Tate ano dito daw kaning nanay. Asya ma it. Kato kaning nanay. Ngayon kita naman pagka magdidisiplina. Oo, hala, hindi ka Susunod ka ng tatay. tatay. Asalit ikaw, bitin tatay, nga, para hapos. Para iharadlo. Dili naman kasi tama, nga duha ka mo maisog. Nagsasuffer it bata. Ito personal naman niya sharing. Yeah. Kami nga mag-asawa, we practice the good cop, bad cop. Sino, kung hiyan mag-bad cop, I have to be a good cop. Kaya hain man kakapit kabataan. Yeah, wala man kakantuan. Ginisgan nga niya. Siyempre ako, I should be ready pag salo nga, I hit pag sugad, as yung tatay. Di naman it bata mamamati tatay nga, gikastigo ta ikaw, kaya siya no, they won't listen. Para explain it nanay, kay ano nga may punishment, kay ano nga may ginsurian niya tatay. Para explain talaga ito. Actually, nanay, gamit it nanay. See, it roll tahit kababayin. And for me, that is empowerment. Very. That is empowerment. Akala lang natin kasi itong nga empowerment nga ginhinanaw na dapat sweldo, nagdi-decision on your own nga di ka na-consulta yung asawa. Di mo na may tama nga waray consultation between the husband and the wife. Oo, di ka Di mo na may tama. Di pwede. Kay raising a child, raising a child is, child is raised by a village. Di rin lang ganit ito mag-asawa, but even the society around, of course. Pero, nagtitikang ganit, values it bata, pag-recognize it right and wrong. Nangigig kanit nanay. Itong pag-validate kung tama anahin abuha gawas, yes. then may habalay, nanay. Habalay. So it's the nanay. Okay. Pag-validate kung tama ba, ang mali, or what. Sometimes the teachers are being blamed nga diri gintutot doan. Oh no, teachers are teaching values. Yeah. Teachers are teaching character education. It problema
yan to it habalay it practice. Binti tinut daw andito nga pagin malinis, kati mahinga nga habalay, diri man malinis it iya environment. That's true. So ano it tendency? Very Ito tutuan consistent. it, ha-eskwelahan, to be honest, pag uli habalay, may nga tisukot si warak din. Ayun. Ano, di nahibabaro na it bata nga, may nga time pwede ak magbuwa. And making buwa, making a lie, is okay. As long as my nanay is safe. Kasi mali yun talaga kasi may kwit na batian nga nasugad ang mga ginagawang mali ng matatanda sa mata ng bata nagiging tama. And that is our biggest sin. Yes. Asya tat gid na ko nga sala. We carry the burden. Diba nasa ring di that Bible nga iton woe to those who make these children sin. Halahin it nakakapasala it kabataan kundire hikita ano. So double it aten punishment from God kun hikita nga how mismo it naghihimuhin opportunity o nga makasala hira. So diri la double ate sintay it roll it babae. Doble kita, doble. To inculcate. Imagine ka, you are a wife, you are a mother. Labot lahit may dapat iba nga mga makurigad talaga. To be a woman is to be great. Diba? Sa litat sa diya, kanak, uy, diri gadla, kay I was thinking, kanak, number one, hit babae nga kuan, gidada kay nga responsibility, haak na, no? Is being a partner of God in procreation. Di man magdadamo itaw kung puro lahi Lord magpipinan kuhahin dust and make another Adam. God didn't do that. And style ni God, He made one, and then He made a woman, and He made that woman the partner. Yes. Kaya di man makakaanak it lalaki, bisa ka pa damahit magpinaka barong babae, kaya hinatag ni Lord Ang tinagan lahin uterus. An uterus, ang babae. That's why, I mean, no offense to the LGBT, other direct gender. That's not gender. Kay gender duduhala. Male and female. Di na akit maaram hit nga mga QRST. Ano it nga mga QRST. These are man-made na mait nga iyo identification. These ideologies, mga ideolohiya nga nagkagawas ito nga tinatawag nga gender ideology. Iton kasing bahana sa ring iton nga very confusing. Very confusing kasi ang Ginoo waray man ginhimo nga third sex. Yes. May ada la babae nga hinlalaki la waray na iba. Kay okay, ako permi ko sinisigta ka na I have a gay son. Nasurik na very open makit hiya, very open naman hiya. And I think this is the way nga mabuligan tayo aton naman anak. Nasa anak lalaki ka gadlagihap. You are gay ka nga lang. Look at yourself, 'di ba? Look at yourself, lalaki ka. Diba? And we respect kay pareho man damit PWD ano. We teach in school nga ayaw pagtatawahit buta, ayaw pagtatawahit piang, ayaw pagtatawahit bungol. These are disabilities nga God-given. Ano, maliban la kung na aksidente or something, but it atin circumstance are all God-given. Di set aksidente ano nga napiangan, that's God-given. Mahit reason ni Lord. It's how we take it. Aanhuntait at pag-accept, hit niya hinatag ni Lord. The same way, diri ka fully macho. Or, ini nga babae, may niya tendency hit ka linalaki. You can be effeminate na lalaki or you can be tomboyish. Masculine. We respect that and we acknowledge that and we accept. Ngan asiti karegsig nga ni Pope Francis dahat to nga iyagin pagawas no nga diri union of male female no. It was acknowledging them as God's creation that we need to respect. At the same time, I take, kay, di ta naman nakakayakan ni Lord nga magyayakan in sugad as Moses and him talk, and Jesus is not here pa. Without hit era presence nga iyo la totoo nga asyalit iyo totooron, God is giving us signs. Kalawi daw, the message of Sodom and Gomorrah
Yeah. That is very clear nga diri hi Lord natugot it same sex. He called it perversion. There were men who were calling the angels. May naman angels na nakadto. And these angels were men and hitsura. And these men lalast nila gin kukuanan nila pinapadayawan kumbaga pinipikatan. Nagpipinan ngo ang kalalakin nga magkuan haera kay mga gwapo mga macho. And that was why God testing punished. So if we go by God Bible kawara taman ibang pagsusundon nga masing ano gud it kan God ginhimo ak nga gay, ginhimo ak ano pa, lesbian. Tomboy, it does not mean nga pagsisinunuro na may itong gusto, itong bodily wants. Actually, it entails a lot of sacrifice. Ito ako na anak mismo, nagsishare it ha. Kakurinanay, ito ako na anak. No, it is not difficult. Pray you have to accept yourself. May daan ni mga attractions, the same sex. That is, hayo pagkalaw, normal hit nga yung sitwasyon. Pero, itigin susugat, ginoo, itong lalaki, para hit babae, and babae para hit lalaki. You can be single naman for the rest of your life. Kumbaga, waray nim attraction hiton. Ayaw la pagsunod hitan ka ng kalibutan. Kaya itsaring manitsing bahan, that church does not condemn homosexuality but does not tolerate the act. Kasi if you go through kung may babaro ang tan istorya Sodoma nga nan Gomorrah na singa kaya siguro ito nga sodomy nga nan gonorrhea. Actually, it came from there. Sodomy. Sodomy came from there. Iya nga ni nga kuan nga itong istorya di dahit history may mga historians no nga lagid-gid ra nag-aram. They believe nga an nahiba nga syudad, it was not only Sodom and Gomorrah, may dapay nga mga syudad. Magre-research kita, may dapahit actually. It's that they were buried under the Dead Sea. Kay karigsid ngun, ayaw gudhan Ginoo, kumbaga karagat niya, mawara ang sugad hiton nga mga buhat. Dili kita'y naguhusga, I have gay friends. It atin, we're guiding you. Kung ano it can guide. It's not like, ayaw higad it ma-adjust haat. Kay masi kita, uy, yan na, kinabagwa siya na, and there in it sugad. Tapos masaring, kayo naman ginhimo ak ning nga sugad. Because are you questioning nga nagsala ang Ginoo? He never commits a mistake. It's not a mistake. It's more like ikaw natagang kahin early on and kinabuhin test. And if you are going to surmount that, I think God is going to give you even a better reward than He is going to reward us as ordinary women and men, ano? God diri guide sugad ka kuan. Kung nakakaya hit iba nga mga gay, we can mention gays nga nag-asawa talaga. Dili man kuan, it na fino-focus it era attention instead of focusing on that. Nagre-redirect hira. The best nga couturiers. Cinco nga taga-Katbalogan. Yat ha Dubai o gish. I remember Butch Babushka, the makeup artist. Galing, yes. Nag-asaway tiya. Nag-asaway tiya. Nakatarihiyahin babae nga na-in love hiya, naintindihan ang iya personality, naintindihan niya. It's beautiful. There are many beautiful stories. Beautiful stories, yes. Sana appreciate it at sundon. But they went beyond hiton nga irala nararamdaman hitira. Kita as humans di man kita mga God. It amon role as the one onlookers kung tahit mga gay nga kuan. It haaken. This is how I take it. It haaken. I accept them. I understand them, and if they need help, I am willing to help. Nga mas survive nila at yung kabutangan. Pero to say nga nagdi-demand naman hirahin special treatment, ito hindi rin akit na agree. I mean, I beg your indulgence nga di rin akit na agree nga i-special hirahin toilet, i-special hirahin purukanan. You can sit where men can sit,
why do you have to have a seat nga kinahanglan nakabutang LGBTQ? Ang irahit pagsugad kasi by that time nga nababastos sila. And this is what the church is telling us now. We should We have to accept them. We have to respect them. I think that's the core, the crux of the whole thing, no? Acceptance. Kasi may mga sangkay ko nga mga gay. Gimbabastos sila na sulod-hirahan, kuanhan, toilethan, kababayinan. Kasi naman they were dressed like female. Asa man damat, may damahit mga cross-dresser. Ito nga, nagsusulo talaga hit ka ng babae. Asa iniraan grupo nga nag-request nga tagan hirahin toilet. Because, gimbabastos. Dito nala naman hirahit kababayinan kung mga cross-dresser. But there are some... may kababayinan naman na nasa rin. Ayaw, lalaki pa itira. Makoreliwat. Kay, may dahil pagpipinakabayot-bayot la, magpipinakabarong babae and go into the kuan, kay man, diri maopay intentions. It all boils down at the sintay to, ano ba nim intention? Yeah. What was your intention? That's right. And to me, it nga mga nambubuli, it mga tao nga nag-charge, ay mga tao nga diri naka-acceptar hit ito niya era, let's just call this not disabilities in yung time, their uniqueness. Let us accept them. Kaya diri man ubos itaw mahusay. Di ayaw akni yung pagbuli, hadara ka di mahusay. Not according to your taste. Of course, I mean you hurt feelings. That's important thing, ano. Feelings itaw is the most valid thing. Whether babae, lalaki, or buta, or bungol, or piang, the feelings are the most important kay nakakasama ka nga ng loob. Yeah, and we're being called to be sensitive. Oo, itaton mga ikasitaw, itira mga needs, itira mga, emotions. Let us accept them kay hatag it ni God. Kasi talagay yun doon ni Pope Francis, no? Diri hira ma-ostracized. Diri hira pag... They should not be treated with disrespect. Yes. Ako talaga, ginida mo itak binibilibang kay may kumandaman mga cousins, pag umangkon. They excel, galing sa entertainment. May kuhit. I have a cousin who is now in Spain, he entertains singing. Kaya siya man ang mga abilidad, ang panganta. Nagbabagod si Tina Turner. And gosh, when he... Pagka nagkakanta na. Kagibibili, gigawalit audience. Look at that. He is using his talent in a more pleasant way. And may ako naman kinita nga mga very active as simbahan, nagde-decorate, there are many ways para ma-redirect nga aton mga energy nga para hit. May kasi naman energy nga nagpupush nga dahiton, iton nga mga sexual gratification. Danay na focus na lahit bida, sexual gratification, pleasures. Takay we are being called to sacrifice para makasunod kita it kaburuton hit Ginoo. Asya, hikita it magsusunod. Dire it Ginoo hit pasunod hit at karuyag, hit at gusto, hit at mga feelings. No, we are the subject to God's will always. Anyway. Iyan na ate sintay kay inanamain nga March di nga ni may schedule. May schedule kanginan aga aba nag-zumba ra dito City Hall. Dire City Hall dito Kapitolyo, di ba? May dadaman nira City Hall ini, this is Boronga. This is Boronga Lobby. And then, gabi, alas 6. Oo, 6 o'clock uninit gabi, Purple Friday, ito irangaran. And then, hitsunod. Province iton. LGU lobby ko, no? Maya, di 6 p.m. Iti ka, yan nga, adlaw na, City Hall lobby naman ini, City. Dida. So, iton province, may dadaman nira. Ibala. Banginan an akay, asya naman an in English nga binisaya nga kababayan. Siguro an in English. Ang kababayan ng women. Ang kababayan nga kababayan ada City. Ang kababayan nga women. Ato Kapitolyo. Sana kita pag binurong vlog ka pa. Bisan lain nga nagbo-vlog ito women si kababayan. You know it speaks of the self
mga tao who are leading, no? Yeah. Dirakit na ayon kay kung divisive, when there is a struggle, Ate Sintay, that is not blessed by God. Yeah. Pag may struggle, it sana priority, it sana makakuan naman. Check ourselves, we should check ourselves. Pag Panginano kita kay pag may dahit sugad, karegsid niyan, there is a personal agenda nga nakakaulang. Introspection. Let's look inside ourselves. Are we after the welfare of these people or am I after my own agenda? Ayaw kita hit nga mga personal agenda. Kaya That's right. God will not prosper us. We should always think sinisabing didet aton 1987 Constitution nga hiton laudato si ni Pope Francis. Usay ta kinikita ni tida nga common phrase, thing. common good. The common good. Diri itself good. Kay puro kitet nasa rin nga, ako itama. Taka everybody is tama. That's right. But there is only one tama, which is God's. That's right. God's side. That's right. Whether we like it or not, God is the one who Sometimes is right. talaga dito at maintindihan iton kanan Ginoo kabrot o no danay, that's why we need to discern. Kay He speaks to us in the events it aton kinabuhi. Diri tahiya kinikita pero He is always present spiritually. He is always with us. We really have to be He's wired to us. Him. Wired. Everything we do. Kasi before I come, that's what I pray for. No? Lord, ayawi ako Diri papayak kita na. dapat disconnected ha iya. Yes. Pero mi kita nakakonect. In all things. Through Whether prayers. hiunong niya kababayan, whether hiunong hiton mga Labi na kita kababayan. Oo. Ay kita pag binarublog. ayaw kay I hope, I pray nga ma-resolve ito niya nga nagduduha it grupo hit kababaynaan, no? May da women, may da kababaynaan. Pero gusto ko lang dapat i-clear nga itong nga asosasyon hit kababaynaan saklaw itiyahin ordinance that city. This is only for Borongan. So actually waragad nga ni issue ka, that's only for Borongan. Now kung mag-create provincial dapat may ada mga organizations sa kada munisipyo. Katapos nga tanan ng mga federated mga tanan nga federated presidents it women kababayan magkikita kikirigta asa itit magiging provincial. And I would like siguro masaludo akhit hitong tao nga mag-initiate. Any of these women, any of these kababayan who will initiate to put together these people. Ayaw hit nga divisiveness. Nga gin-faction, gin-identify, uy, kababayanan ka. Di ka bulig hit women. Uy, taga-women's ka. Di ka bulig hit kababayan. Whoever is saying this, ladies and ladies, whoever is promoting this is going against the will of God. And anything or anyone that has the intention to divide is an intention of the devil. Kaya itong devil as ititiya permi, pag-divide. Pag-divide, pag-binarablagon, puro mang kitahin na nining ba? Yes. Puro mang kitahin purportedly makadiyos. So, pag gagamita tayo nito at mga discernment once in a while, they realize nga mga pag pinadayaw nga we are the we are the best. May ada dudo nga init schedule din ya city, this is for the city. Okay. May danira schedule nga dudo nga Zumba. Yan ang gabi nga niton March 15. Sunod niya Friday ito. Sunod nga Friday. Sunod niya Friday. Pagka 16, sunod nga Friday, ada man didi City Hall nakabutang kanang kababayan. Ano may nga adto kag bunga? May nira activity. Kuan ini, tree planting nira, tree planting and growing ato barangay kag bunga hit March 16. Pagka March 16. Pagka 18 may dagihapon nira tree planting and growing, dida naman inamain. Asya nga tree planting ha kag bunga. Dudo ha itira kag bunga ngay nito sa waray venue. Tapos may nira kadasig March 20 stress management program. Kaupay may nira stress management program. Ano kaya nakaka-stress it kababayan?
Ani maging sumatnim, what to cook. Oh, ako ang stress talaga at pagluto. Hasta kahit nga daiyan na kay diri mo ganyan tanan gifted hit pagluto. Kuya anakon diri hingangalimtan nga na recipe. Nga gift ko ba as a mother. Okay, what was your excuse me. Ang pag-train ha irahan ang toilet training. Okay. Ginaagmahan ko talaga itiya kay ginka-count ko gininaraman ko ang feeding time ngan pira ka oras after feeding nga nag-discharge sira nga mapupo nga mga jingle akay talaga gin-alarm ko talaga sa totoo lang kaya kinahanglan iton babae ko ang ka part ito ni mo pagiging empowered alam mo diri ka ignorante at mga sugat diri mo kinahanglan maging professional maging observant kala pero I don't know God-given God-gihapit nga at nature wala nagbeduet anak mga anak really? Sa totoo lang dayak nagbubuhay kay pag napalit ga kin diaper karon ko naman kumaturog hit mo kay gabi pero naka-alarm talaga. Nag-alarm ako. Basta yung nga time, kinukaan ko na, remove ko ang diaper. Okay. Na pwesto na makit para pag, pero napi yung lagyan makit. Hasta nga na nga, dahaira nga nakubit. Okay. Ang biological clock. Okay. Ay iton nga, ang ira-edad, dida nga masaring didahit psychology na saring you start teaching the child, training the child, itong toilet training at age of 3. Ako naman, I broke that. Really? Kasi, before pa mag-reach 1, ginanaraman ko na. At least maaraw kang schedule. Yes. Kung saan o hirapan mo. Scheduling. Tip ko lang yan, hit mga kasi ko nanay. Pero, magsasakripisyo ka talaga. Ganyan, sacrifice. Kung sacrifice ka talaga. Kung natrabaho ka pa hit adlaw, katapos mahitim anak, pag binantayon nga. It was advantageous sa aking part because I did not trabaho radyo. I write news kasi midnight. I monitor the stories on midnight. So kaya yun. Parang pinagsasama ko anakon na nature hanim trabaho nga anakon role sa schedule naman hanim ka nanay. Ano lang yun? Diskarte ng mga nanay yun. Madiskarte talaga ang mga babae. Ang mga nanay madiskarte. Daylight nanay. Bisan diri nanay madiskarte. Kay as women it atin role Grabe, gift natin Ginoo, no? Amen. Iton may name trabaho, di ba? Other from your trabaho, may name role ha community. Yes. May da pa name role hit mga kasangkayan Kaya anong we can juggle that? Nakakapagkuang ka without Actually, the reason why I'm so thankful to the Lord nga mga anak turned out right. Kasi there are those nga I think nga waray ka-successful in kuanan mga anak darahan ira absence. Example, OFW parents kadamo-ahan mga anak nga napariwara dara ka wara hira. An iba nga ni by may namatay nga anak, they come home patay. These are things that any parent always fears nga permi kami nasin nalagabay na lahiak, di ba? Iton usa pa nga very ironic ko iton nga may mga nanay, mga young mothers pa yun, tira mga anak ranges from 6 to 3 nabaya mag-abroad kay magtitimang ibang pamilya binabayaan iti mga so kinita ko may dahil damo ang mga cases nga ang mga anak lugo din mga kumbaga to use the term nga medyo acidic na layaw or mga layaw na kuan naman itong mga nani nagtitinarabaho nagtitinimang ibang anak tapos masaring ka nga this is for my children, for the future of my children. Ano klase nga future kaya't prepare hiton? Sometimes, Ate Sentay, they have no choice. Yeah. Kay, kung nila, waray man din I think na mga nagsusugad desperate na. Kay, they tried when they were here. Unfortunately, opportunities are not the same for everyone. Di rin manggod pa preho. Kung ganay, di ba sisidyon ko ta nga hobya, nanining kamot, pero
it's just nga diri it ira circumstances sugad. It asawa diri sugad nga na bunyog hit pag sakripisyo pag makuri mag-judge kay iba-iba man good it circumstance ano, yes, but of course we always say priority permit gan mga ano. Tapos kuan naman pasintabi la no itaton mga elected officials, taton mga officials of the land. Wala ta kasi naman ginhihimo nga mga opportunities para iton mga employment. Sugat. Employment hit mga sugat iton. I don't know, hikam mo may nag-i na restorya dida. Totoo pa nim dapat nakabasehin mga studies. Di ko tayo kalimtan ng statement. Agree talaga akit, no? Itat kulang, I think, especially din sa city, itat kulang are economic-minded people. Itong mga... Kaya, kung it national, sugad by the economist, paro kanda joke no, paro kanda kuha, who balance piret at kinahanglan na income para asyet at gastuhon. Yan na, at the same time, you have to be very frank, ano, it kabutangan it at city, they're always saying, waray kwarta. It should not happen. It should not be like that. Kalawi daw, marasona. You know, again, re-refer ko na nga ni Andy daha ko, okay, waray tintahan ang printer, ang senior, siya balita, preview akit yung mga circumstance, waray tinta, waray coupon band, waray March, this is the last month of the quarter, of the first quarter, supposedly, ini nga first month, kay budget of 2024 man, may na supplies. I don't understand. Nasi naman anam head di haos nga lang. Diri gala kita kuno bilma iton nagpro-problema diri lay taten office. Like she was feeling guilty nga diri hira nakaka-provide. It iba naman yung opisina City Hall as siya it. And then I told her back. It doesn't mean everybody is doing it that okay lang, kay August kita nagsasakripisyo. No. Clearly nga there is something wrong with sistema. Ako ambot, kay nagtrabaho magdadakaw gobyerno, I went through, nag-supply officer at nag-administrative officer. Dapat may date na mga economist di nga there should be an economist nga nagdidesisyon or nag-advise it mayor, hit at head, nga yan hila itat income, yan itat dapat gastuhon, and then we should economize in your part. I heard, we have to live within our means. Puro malait akit na babate, I don't get to talk with the mayor. Ang bati ko lang, kay ginuuna ko nit mga infrastructure. Kasi dapat yun ang sinasabi ko. Ano ba ito priorities? Hit at gobyerno din Is there even a move? I mean, conscious move. Pag improve it employment it mga tao. Asya na let it mabubuhat it City Hall, it pag pinapan casual. Goodness gracious. Diri ka it pag casual, it's not a way of solving the unemployment problem. Think there of has something to be more opportunities. Opportunity. Itong talaga nga nag-create kahin opportunity for people to get employed consciously. Asya niton usa haging kakalawon hit Department of Labor and Employment. Kinahanglan may mga job generating projects iton aton gobyerno. Ngan usa nga asya naman. Instead, at gobyerno nag-encourage yung ayuda, which to me, it ayuda, basta ati sintay two things sa advocacy. I hate hukip, and I don't like ayuda. Mga kasanayan, ayaw, don't mistake me. Don't mistake me nga nasa, kadi ka na ako nit ayuda, kadi itim kinangla. No! I need ayuda niya na pangaging mamahali. We all need that. Kay ano, itakariksin yun, it gobyerno nga nang iintindi, hit welfare, hit iya mga tao, diri maghahatag ayuda, kay ano, diri kinanglan ayuda, hit iya mga tao, kay ginandamanim. Ginaandamanim nga it iya papliton, ma-equal hit iya income. Ginaandamanim nga may mga employment opportunities. Ginaandamanim nga may mga produkto hit agriculture nga may babaligya himbarato nga maaakas hit bursa hit. I don't know what happened to the agriculture program of the City Hall.
Gipahimatan presentation hadto. Makuringin, itat na ginihinulat, ikan mayor decision. Ako, there is no mayor who has everything, economist, engineer na hiya ko, ang payo, no way. Dapat maging, diri ka passive, dapat active. Gahin, invite people to sit down with you, nga mag-aram and sincerely ira mga kasing-kasing, para hit ka pa kanan ito. And then make studies on how to invest. Yeah. Investments. Bawas city naman kita actually, kinukuha na I don't know, kahit pang-gobyerno ko na naging kikinalawan since ak inuli. It again, kikinonsulta lahin nga mga tao. I am wondering, I don't know, mayor, sala ko naging kikinonsulta. So, ito hinanabo, ito lang mga tourism, ito mga sport, ito mga kuan. I mean, is that the only way to generate? And then even calculated it dapat nga ma-generate talaga it will really produce your desired generate funds and it generates visitors who can invest. Yes. Na magi-invest. Pero pogi points lang nga ni Pogi points lang. Actually, nagpapasalamat lang. Ka lahiton. Itinanabo, you will only spend, spend. Walang kulang ng, kasi if you spend, you have to think of the ROI, the return of... Yes. So kahit pinalitin 5 nga bus, that has been sitting there for years. Parang binati may nanira mga plano. Kay puro plano balito. Ang ESO nga niya, mga estudyante ESO, gimpahimo na nirahin parang skema, kung hahain mag-stop, pa. Kaya naging guest nila din yan. It does not take years to do that. It should have gone... Maiha na tiya. Bote ako... Maiha na may tiya. Nahadlog nga na kayo magkahibang na nga. Hiya ko pa't nahadlog. Exposed to the elements. It has been there. I mean, I'm not saying maraot. I'm just saying kulang. Parang excited makatan time pag sulod ni Mayor Daya. Mayor, good afternoon. Express lang nga. Talagang gipahin mo mga plano. Talagang puro plano. Inisalak nga parang parang nag-stop dida. I don't know what happened. It ako na. Di-regulate yan akan Mayor Agda, no? Even the past mayor. The before. May da comprehensive nga plano and the planning office, I don't know what you're doing. I don't know what you're doing and I don't know how assertive you are kasi ikabuhit dapat core. Kalawi daw, aware na hinanabo. Itimbog to, lugod yan to, advisor, consultant ni Vico Soto, dilugod niyo. Kubita daw. Nagkuha nagitiya din niya. I don't know, di ako maaram kung what happened. Takay busy siya. She just came from Kuala Lumpur. Parokit nagagong na. She's leaving for Mongolia para in consultation na naman in productivity. Kasi ka. Mga talento nga burunganon, volunteering themselves. At lugod niya pag pinapapan madarahin mga biyahe Hong Kong ako. Anyway, bayin sumiri nga. Igpipere. My sister is busy. Ano nga niya? Actually, iginbutang niya schedule ang Borongan. Talaga? Iginbutang na niya. Takay, wala pa man na hinanabo. Sininiya. Imasintay, I'm going to close this kasi sayang naman. Mo, natawa. Sayang naman. She's now with the Supreme Court. From Vico Soto. Pero tinatawag man hiya. Now she's with the Supreme Court. Taksid yan, kareksit yun ate Sentay nga. Damo at may mga otok Haborongan, not necessarily. Di rin interesado at panarabaho. Kung talaga karuyag ni Ma, yung tambulig, ang dami yung Borongano, nagpapatlag na lang, nagkakagawas. Let's not consider kung may nagagastuhan, we have to invest. Hitsugad hiton nga mga kinahanglan. Di rin immediate iton resulta, but on the long term. And we are ready kung ano yung consequence nga kinahanglan talaga magkameda pagbabago. If you really want progress, there has to be a change. Hiton structure, hiton mga pamamaagi. Masyado ladak impatient. Sorry. Sorry. Why can't you wait? Pero we've waited long enough. Okay. Ang tagal, ang dami ng mayors na dumaan. Yeah. Dito pa rin. Pero okay lang, may Tada Airport.
Yeah. Gililipay Oh, mga oh, OFWs yes. pag nauli, very emotionally na landing na yeah, diba? diretso, And of course, that's one of the talagang palakpak yun. Palakpak ako. Itam dun. naman inaaro hiton atin congresswoman Maria Fe, please. Tinguha agad itnya may dolong basay nga kalsada because it will cost us only 2 hours to get to Tacloban. Ginti ka nga na Inside Eastern Samar. She did her part, but I'm sure pwede niya kalabitan itong Congressman Damanha West. Yeah, para tapuson. mag-coordinate. Tapuson. Hikit nga, hikit maninigo. Pero ako naman itakit panawagan na DNR. Ano naman? Bantayan it niyo, di da kay maaabrihan. Mga ito nga squatter. ba? Damo na damahit itman. Kay Timberland yun Kita baro may nanan i-squat nga, may nga buro-kuno-burongan na. May na pinalit. And maram ka, kung sarahinot nga mga pinalitin lote dito. Bawal mo nga ni official Alam nila yan. Nalaman ko to because mismo from a friend from, told me. Sila ring lahiya. Paano mapalitin public domain yan? Pinalit. May danira, nagpasukul na.